Game! 5, 6. Oh, game. Daya ni Sir, sabi niya, i-announce niya yung nanalo sa cheers. Ano yun? Kami panalo dun eh, binuhat ako, joke. Kayo, panalo? Kami panalo kami sa cheer, joke. Saan? Hoy, Marlon, pag-group ba kita, ha? Pag-group? Bakit ha? Sorry naman, hindi kita ka-group. Oo, legs ni Joseph. Marlon, pag-group na lalo doon. Legs ni Joseph. Legs. Okay. Legs ni Joseph na flawless. Pakwi. Yan, si Joseph. Kita legs. Bibig ni Joseph. Bunganga yung bibig. Bunganga. Pangit sa dua. Okay.